स्टार्ट। दो फ्लिप करना, चिकन जीतना। रेडी। कौन चिकन बचा के उसे खाना है। वन मोय गजब। नो खाली करके रहा है। टू मेरा नहीं होगा क्या? मेरा नहीं होगा क्या? कौन नो मेरा भी हो जा। नो नो कमान भी सबसे ज्यादा वाला बस मेरा चांस है गाइस। एक मेरा भी है, जिता दो भाई। नो ले जाते हैं। नो थर्ड प्लेट। नो रेडी। नहीं मेरा है। नो मेरा है, ये मैं लेके जाऊंगा। नो मेरा है। नो इस तरह से हमने गाइस सब ले लिया गाइस। मेरे पास कुछ नहीं बचा और हमारे बड़े भैया को एक प्लेट भी नहीं बचा। देखिए गाइस अगली बार आप भाई पानी हो रहा है। कोई बात नहीं गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का गेम हमेशा मिलता रहेगा आपको। और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।